والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज के इस अजीम शान इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, मदरसा फुरकानिया के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,